श्रीकला रुद्रमणि भजे काशी विश्वनाथ शिव शंकर हे दही आनचु हाँ बोतल दही अच्छा कौन के आनचु दही रेट दरदाम सब कहबू ना हाँ हाँ डाक दे माउसी किए किनी बदही माउसी लो किनी बदही एई ना गोली आनिची मुगुआ दही टकारे 18 पड़ टकारे 18 पड़ खरमरा बारपड़ जे मागिबो बारपड़ जे मागिबो मुते बिनाही असल माउसी किए बदाही अरे झियो आज्ञा प्रकृत बेहरार झियो के जाइलो जना पड़ गला मु तो विकिया कहै छी जानथिबो ब्राह्मण मानकर पैदर जना पड़ियो तो कथार जना पड़ गला के जाइलो कहलो घियो रेट केते अछि टका को 18 पड़ जदि जे 12 पड़ मागिबो जम्मा देबिन मो सासु ननद बाडेबे सेति में जान देली तू बेहरार झियो ओहो अरे झियो आज्ञा अच्छा तू तो याडू केड़े के आसनो आउरी केते को आनिची आउरी आनचू आनी अछि लहुणी अदने मिसा पुणी ताकू घरी लगाइले आखी फुटाई असल माउसी किए ए जियो आज्ञा लहुणी आनचू हां हां ता कोथरे लगेले केमति हबो लहुणी की कळा सहित मिसे की लगेले आखी जार कोण न खाइतो फिटी जीवो फिटी जियो हां आमु सुला फुटी जियो तू तो यार केबे आसनो थलु मोर पास सेपट लाइन व्यापार कोबटे कहलु गोपनगर बाजारे ग्राहक मोर हजारे ग्राहक मोर हजारे बसितिबे से मजारे तो बाट चाहे असल माउसी किए किनी बताही ए झियो भलो दही आनचु तमे केते कथा पचार नब कि नाही कहलो एमिति कोन होची तू अब सकाळ पळे आइली से खोजी की पळे आसीबे तू कोन जानु ना अरे रे अबुजा अंडीरा सी हम पर ठाकुरन काम करछु सब उपास अछु मो समय काई लॉस कलो कहलो भाई हम तो बुझु अरे तो भलो लोग की पुआ ननी केते मुला स्वामी मर जाई छती गाई तोराई असल माउसी किए किनी बदाही या लो बाउली या लो मौसा हे बहु टाकरी बात तो सुबिलानी आ ए जियो आज्ञा एबे तू कोन कहू बहु केडे लुचाई दिया को कोनरे बाडरे आउ कुआडे काई जुए धान डोली भीतर नाले पुरई दे मते तू आम घर पसी जाउनु कहिबनी ताकू ना या लो आज्ञा मु बाहर गंड गोपाल महाभोई है भाई बाहर गंड गोपाल आज्ञा रोसाई जाईतिली अच्छा रोसाई जाईतिली गाई तू ही है बाबा गंड गोपाल घड़ी हाथे नहीं बाछुरी देली फिटाई आउ गाई भाबिनो संढकू देली दुही रे भाई बाहर गंड गोपाल षंढ मारी देला नाते पड़ी गली मुत खाते
किए आनिले आहे हम साई भाई ई हे भाई बाहर गुंड गोपाल आउ घर को आसिली धाई देखिली घरणी नाही आउ घर को आसिली धाई देखिली घरणी नाही आउ सुनिली आसी केने सुनिली आसी केने बिके दही रे भाई आउ नारी मचे पेटी नाकी ताकू किए छ देखी जनी मंदी ठारू गोरा जनी मंदी ठारू गोरा ओटे से ही रे भाई आउ हाबुड़े पड़िले घोड़ी पिठी रे उड़ीबो बाड़ी आउ हाबुड़े पड़िले घोड़ी पिठी रे उड़ीबो बाड़ी आउ नमते न पचारि आसी अछि काहि रे भाई दुर्योधन कहे गीते काहि की रागुछु एते चंचल घर को जाओ चंचल घर को जाओ नेबू गाई रे भाई मौसा ओ तंटी पड़ी जाई दिके कौन करिया सेमती तो लागी रहिला हम गौडुनी आस्थिला कि तम गौडुनी काहे हम तो जानिनु जानि न केनबो अरे तम गौडी एणा के आसीबो मु बाकी सारे बतैली से कौन कहले ओडिशा सारे दंडनाथ हो जाई तो देखो देखिए हां तू पूरा बेहरार पुओ हां गोटे डाको मारुनु डाकू ताले हां ओ डाकर मु डाकू सुना ठीक हां 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 लो कहा करे पसी को जगमनी ए मणियार बोलो तोई बिकुआ चुपी को अतनी मणियार बोलो ओडिशा साई रे दही बिकुची मणियार बाप हे मोर छाती कंपुची मणियार बाप हे करिना चंचल आस मणियार बोलो गाई चरी जिबे उठिया घास मणियार बोलो ऊपर घरे मु बाट थोइची मणियार बाप हे सिक्का ऊपर साग भजा अछि मणियार बाप हे होली गई जन्म करिछि मणियार बोलो पुओ को देखि मारी गोड़ौछि मणियार बोलो पियाइण ताकू कोलत सिजा मणियार बाप हे बाछुरी रखिण गाई नहीं जा मणियार बाप हे कथा मणियार बोलो केउ घइता मणियार बोलो काहे दांडरे करू चहुरी मणियार बाप हे एकथा शुणी हसिबे भगारी मणियार बाप हे आ मौसा ओ ठीक ठीक ए जे तळ साइड थिला डाक सुनी गाइला कौन हैला कहलो सकाळ पुरा सोई के उठी के आइसन त आउ कोन कोई कोठी में सुदा आइछु जठ पाटी पुरा पड़ी जाईची आइला बेल सोइसन आ कोन हैची कहलो कोन हेची मु मोर व्यापार पत्र सारी के जाई न गेले हो ना आ कोन हैची मते ଟିକେ कह हमर जोठे बोळी गाइटा बंधा हुए हां हां ए साला छंड सकाळ साडे उठी जाईची मुतले छंदी की चिरे हाथ मार दिए चंडटा बैठी सोईथिला सोईतले कि बोळी जगह जगह रे पहुंच जाई अच्छा 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 मु जेतले छंदी की हाथ मार दिए ओ बीरी उठिया टाइम मोटा चिर भाबिथिबो आउ कहना कि नाच मारियो आलो गेलो कथा तोरो छाड़ो गेलो कथा तोरो छाड़ो हेटी जानी थी बुगाउड़िया को मारो केंदु ठेंडारे भांगी बिहार लो आलो मणिया मा ए बसी कांदुथिबु सड़ सड़ लो आलो मणिया मा
ବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାଡି ଖିଆ ରହ ତତେ ଦଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡା ଭିଡି ହୁଏ ଦେଖି ଗଛଟାକୁ ବି ତା ସହିତ ମାରେ ଆରେ ବାଡି ପଶା ମରି ଯିବି ରେ ବାଡି ପଶା ମରି ଦାଣ୍ଡରେ ମାରୁଛୁ କଣ ଭାବି ଘର ମୋର ଯିବି ରେ ଆରେ ମଣିଆ ବାପ ତୋର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ନ ଚାହିଁବି ରେ ଆରେ ମଣିଆ ବାପ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବୁନୁ ମୋ ମୁହଁ ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଳି ଗାଳି ଦେ ଭଲ ପିଲା ଖାଇ ତୁଇ କଚାଡା ତୋର ହାତ ନାଚୁ ଇବି ପାଣି लो ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ତୋର ଡାଳ ଆଖିଟା ପାଣି लो ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ହାତରେ ପାଣି ଛୁଇଁବେ ତମକୁ କିଏ ପାଣି ଦବ ଆଉ ଠିକ କରିଛ କୋଉଠି ଆରେ ତତେ କିଏ କରିବ ବରଣ ରେ ତତେ କିଏ କରିବ ବରଣ କସିଗ ଧରାର ମୁହଁ ଡାକା ବସା ବୁଲୁ ବଣରେ ଆରେ ମଣିଆ ବାପ ତତେ ନହିଲା ଯା ମରରେ ଆରେ ମଣିଆ ବାପ ମତେ କିଏ କରିବ ବରଣ ଆରେ ଆଲୋ ସବୁ ତ ତୁଟି ଯାଇଛି ସବୁ ତ ତୁଟି ଯାଇଛି ଭାଇ ଖାଇକିଲା ହାତ ମୋ ପକେଇଛ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ବାବା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ପଣା ବାସିକି କଥା ଦେଇছিলো ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ଆଜି ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାଚିଲୋ ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ଛାଡିବ ହେଇତେ ପଳେଇବି ନା କଣ ଘରୁ ଆଇଛ ସକାଳେ ବଳଦ କରି ଛାଡିବି ଆ ବିବାହ ବେଳେ ମୋ ପିଅର ଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା 10,000 ମିଛ ହଁ କାନକୁ ପେଣ୍ଡି ବେକକୁ ହାରରେ ଆରେ ମଣିଆ ବାପ ଏହା ଦେଲେ ଛାଡ଼ିବି ତୋ ଘରରେ ଆରେ ମଣିଆ ବାପ 10,000 ଟଙ୍କା ସତ ଛାଡ଼ିବି କହୁଛୁ ମହିଳା କମିଶନ କଲେ ଦୌଡ଼ୁଆରେ ପଡିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କାମ କରି କଣ କରିବା ସେ ଯାହା ନବ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସେଇ ଛାଡିବା ନା ଲୋକ ବସେଇ ବାବୁକୁ ଡାକିଆ ଭାଇକି ଡାକିଆ ଫାଇନାଲ ହବ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଛାଡିବା ତାହେଲେ ହଁ ଗାଁକୁ ଆଣିକି କେମିତି କହ ଗାଁକୁ ଗାଁକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଗାଁକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଡକାଇ ଆଣିବୁ ତ ବାପ ଭାଇ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜିମା ଦେବୀ ମହିଳା ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ଏ ପଛରେ ମୋହର ଦୋଷ ନାହିଁ ଲୋ ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ମଉସା ଓ ରାଗିଗଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଏ ଝିଅ ଏ ଗୌଡିଆ ଲୋକ ସେରେ ରାଗିଲେ ଅବୁଝା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନୁ ଗହଲେ ଛାଡି ଛୁଡି ଦବ ତୁ ପୁରା ପୋଡାଟି ପିଲା ବୁଝଉନୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ନା ରହୁନ ଗୋଡ ହାତ ଧରି ପକେଇବି ହଁ ହେଇଟି ସତରେ ଛାଡିଦବ ନା ପୁରା କଥା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ ନା ଆଉ କହିଲା ଦେଖି ମୋର କେଉଁ ଦଶା ଦେଖି ମୋର ଦାଢି ବାସୁଛି ଦେଖି ମୋର କେଉଁ ଦଶା ଦେଖି ମୋର କେଉଁ ଦଶା ଛାଡିବ କହୁଛ ପରଣ ହାତ ଧରୁଛି ଘରକୁ ଆଶା ହେ ମୋର ମଣିଆ ବାପ ଗଲେ କରିବାର ସେଇ ବାସରେ ମୋର ମଣିଆ ବାପ ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଲା ଆରେ ପୁଅ ଆଗୁରୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ କେତେ ବାଡେଇଲି କେତେ ମାଡ କାହିଁ ଖାତୁ ଭଲେ ଘରେ ବସିବି ହଁ ସବୁ ବୁଝିବା ଘରକୁ ଗଲେ ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ଏ ଭାତ ଖାଇବାର ସେଇ କଲେ ଆଲୋ ମଣିଆ ବୋଉ ସମାଧାନ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ଆଉ ଏଠାରୁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଏଠାରୁ ଯାଉଛୁ ଚଳି ଏଠାରୁ ଯାଉଛୁ ଚଳି ତାହା ହୋଇଥିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଧନର ଏତିକି ଅଳି ହେ ମୋର ସଭା ସମସ୍ତେ
क्षमा